रहस्यभरा श्रीक्षेत्र को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज हूँ से भक्त बलराम दास कथा जहाँपाई जगन्नाथ रथ गड़ी नथिला। जगन्नाथ बाली रथ को चली जाइथिले। जो बलराम दास कर लक्ष्मी पुराण आज प्रतिटी ओडिया घरे माणवसा गुरुवार दिन बड़ निष्ठार सहित पढ़ा जाऊँच। से दिन थाए रथयात्रा। श्रीक्षेत्र में लक्ष लक्ष लोक रथ उपर को जगन्नाथ पहंडी हो आसी सारे। केवल छेरा पहरा हब। बलराम दास हेले जने बेश्याशक्त। श्रीक्षेत्र प्रतिटी मनीष जानी तांकर से प्राय समय रे आम पुरी रे चूड़ंग साही बोली गोटे साही अच्छी। राजा चोड़गंग देव समय रे ये जो बेश्या पड़ाटी पुरी रे प्रतिष्ठित होता ता ना हूँ चूड़ंग साही। बर्तमान मध्य से चूड़ंग साही अच्छी। हुए तो एबे आउ बेश्या माने सेठी नाहंती, किंतु सेटा से समय रे बेश्या पड़ा थिला। रथयात्रा तथा सुधा बलराम दास जाइकी तांकर बेश्यालय रे तांकर जो नारी टीपकु सी जाती ता सहित बेश्यालय अच्छा। एति बेलू रथ उपर घंट सब शुभिला। माने ठाकुर पहंडी हबार घंट शुभुची। बेश्याटी से कहूँ धिक्कार कर कहूँ तुम सब 24 घंटा आसो मो पाखक। सेपटे ठाकुर एने तुम निजे कौच जगन्नाथ भक्त जगन्नाथ को एत भल पाओ, अथच आज गोटे रथयात्रा तुम ठाकुर पाख न जाई मो पाख आसीच टे गाड़ी देची। जो घंट शब्द शुभुची बलराम दास चेता आसी। अरे ठाकुर आसगले रथ उपर को। से धाए धाए कौन कर सांगे सांगे किछि लुगा पिंधा पिंधि किछि नाई, खाली गोटे धोतीटे गुड़े हो जाई फुंगड़ा देहरे दौड़ी रथ पाखक। चारमाल बंधा होती। से गोटे ये भाव में चारमाल उपर उठी जाइए जगन्नाथ को आनंद में कुंडई पकई। कारण से तो जगन्नाथ रथ पुरुष चढ़ी पारे कुंडई पारुले। यही 14 मसीह आमको बंद कराई। सहजे से एत सह तलर कथा जिते कुंडई देती सेवायत मान अच्छा रथरे। ये जेहेतु बेश्यालू सद्य फेरी देह जाकर हलदी रंग अच्छी। आपको जेम देखते सेवायत मैंने रागिकी पूरी भाषा तंटिया दे कहते तू कौन एडे तोर बहप, तू सारा बेश्यालय पड़ीलु, दांत घसा नहीं, गाध नहीं, पाद नहीं, तू एडे के परम भक्त, तू आसी जगन्नाथ कुंडई पकेलु। ताको तंटिया देकी चारमाल गड़े देते। लक्ष लक्ष लोक आगे ये जो अपमान बहुत कष्ट होती। बलराम दास चली चली समुद्र को बांकी मुहान समुद्र कूल को चली जाइए। बांकी मुहान समुद्र कूल जाई मन दुखरे बसी। अहर आखिर लुह गड़ी जाऊँगी। से जगन्नाथ कहते प्रभु मु हाँ मु बेश्याशक्त, तू मो पे सबकि। मु साधारण प्रकृतिर ताड़नारे मोर किछि शारीरिक क्षुधा मेटाइवाई मुझे बेश्या पाखे पड़ुची, किंतु प्रकृत में मोर मानसिक खाद्य मो भीतर प्रीति तो पाई। अथच एत लोक आगे मत से तंटिया दे तड़ीदेले भारी बाधी। सी तेणु से तो जोगी जोग बल भाव राज्य से ठाकुर कहते 3टी बाली रथ कर तू आसिकी यही रथरे रह। एवं जेहेतु भक्तर आकुल डाक को केतले जगन्नाथ एड़ी दे पारि नाहंती। ता छड़ा बलराम दास हेले प्रकृत जन जगन्नाथ परम भक्त। पंच सखा भितर वयोज्येष्ठ सी जगन्नाथ निज भक्त बलराम कथार जाइकी ए 3 भाई भौणी जाइकी से समुद्र कूल रे गढ़ा जाइथिबा 3 बाली रथ भितर ठाकुर बिरेइचंती। एपटे संध्या हो जाउची। रथ भिड़ा घंट बाजुची, डाहुक गीत बोलुची, लोक मैंने हरिबोल हुलहुल देकी रथ भिड़ुंट। रथ गोटे इंची आ पादे घुंचु ना। राति हो गला पछे राजांकर हाथी आसिला। हाथी भी ठेलिला, लोक मैंने ठेलिले। राजा ठाकुर पाखे गुहारी पड़े जे मोर कौन भूल होती मत कहतु, किंतु रथ गड़ियार प्रश्न उठुना। रथ से दिन से वर्ष गड़िला ना। राति जगन्नाथ राजा को स्वप्न बलराम दास है मोर परम भक्त, ताकू तोर सेवायत माने तंटिया दे काढ़ी देइचंती। एवं सी मते भाव जगत रे सी मते तार बाली रथरे बांधिकी रखी।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ରଥରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛି, ତୁ ଆସିକି ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗେ, କ୍ଷମା ମାଗେ, ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ଯିବି ରଥ ଉପରକୁ। ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସକାଳୁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିକି ଲଙ୍ଗ ବହି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଶସ୍ୟମାନେ ପାଛୋଟି ଆଣିଛନ୍ତି ରଥ ଉପରକୁ। ବଳରାମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଥରକ ହେଲା, ତୁମେ ରଥକୁ ଆସ। ଠାକୁର ରଥ ଉପରେ ବିଜେ ହେଇଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ 3 ରଥ ଗଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଲା ଇତିହାସର କଥା, ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ କି କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନରେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲି ରଥରେ 3 ଠାକୁର ରହିଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷ ରଥ ଭିଡ଼ା ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ରାତିରେ ଶୋଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୋଧ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେହି ରହିପାରିବେନି, ମାନେ ଶୋଧ ମାନେ ତା ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ। ସେଦିନ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଆଲୋଚନା ହେବ। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ମାନେ ଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତା ପାରାୟଣ ହେବ। ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ଶୋଧ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଇତର ଜନ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ରାଜା ରହିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଆଲୋଚନା ହେବ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ, ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ରହିଯାଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୀତା ପାରାୟଣ ରାତିରେ ସରିଛି, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ଆଲୋଚନା ସରିଛି, ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦାସ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବଳରାମ ଦାସ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବଳରାମଟା ଗୋଟେ ଇତର ଜାତି, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଛଦ୍ମ ବେଶ ରହିଗଲା, ଖୁବ୍ ଇଏ କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ବି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ ବଳରାମ ତୁମେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଲନି। ବଳରାମ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଆଉ ଗୀତା ପାରାୟଣ, ଆକୁ ତ ଖାଲି କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି। ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କ'ଣ ଜାଣିଛ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁ ଯାହା କହିଛୁ ଠିକ୍। କେବଳ ଗୀତା ଉପରେ ବା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳକୁ ତୋତେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବି, ତୋ ପାଟିରୁ ଅନର୍ଗଳ ଗୀତାର ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟାବଳୀ ବାହାରିବ। ସକାଳ ହୋଇଛି, ରାଜା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାଟ, ପରିଷଦ, କର୍ମଚାରୀ, ସେବାୟତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୂଜାପଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବଳରାମ, ତୁମେ କ'ଣ ଗୀତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ଜାଣ। ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଛନ୍ତି। ଅନର୍ଗଳ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୀତା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟରେ ସେ ଡଗଡଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତାଟାକୁ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତଟସ୍ଥ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁରୂପୀ, ଇଏ କ'ଣ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କିଛି ଖେଳ ଦେଖାଉଛି, ଆ ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ଆକୁ ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କ'ଣ ନା ଗୋଟାଏ ଦିନ ଠିକ୍ ହେଲା, ମନ୍ଦିରରେ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେବ ଏବଂ କେବଳ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆଉ କେହି ରହିବେନି। ସେଥରକ ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥରକ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହିଗଲେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜା ବସିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ, ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲ, ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଲା। ତର୍କ ବିତର୍କରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବିବାଦରୁ କଳିତକାଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, କେହି ହାର ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟା, ଏକ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ଏଭଳି ଏକ ଶୋଳ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ସମାଧାନ କେହି କରିପାରୁନଥିଲେ। ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି। ସେ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥଟାକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କାବା ହେଲେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ କାବା ହେଲେ, କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଇଏ କିଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ଏ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଲୁନି, ଇଏ କରିଦେଲା। ଆରେ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବାକୁ ସେଇ ବି ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏକଦମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ତାତିଗଲେ। କହିଲେ ଏ ଲୋକଟା ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ତ ଇଏ ଆସି ବସୁଛି। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଇଏ ଆମ ଇଲାକାରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ରାଜା ବି ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ,
बलराम तुम ठीक करून काली तुमको जमी हेले उचित शास्ति दिज्व बलराम हसिले कहले आज्ञा कौन वेदांत तत्व खाली पंडित मैंने ब्राह्मण मैंने आपको बुझेबे कहे मुरा जहाँ मुंडे हाथ थोदेवी सी वेदांत बोली देव वेदांत तत्व कहीदे पार राजा कहले एमन तो मैंने तुम्हें जहाँ मुंडे हाथ थोदेव ठीक अच्छे प्रहरी बलराम दास को नहीं आज कारागार ठुंकी दियो काली सका राज्य एभली एक मूर्ख लोक आण जहाँ मुंडे हाथ थोइले सी कड़े वेदांत तत्व कहीदे पार राति सारा बलराम दास बंदीशाला रहिले पुणी से आकुल पाला कौन जगन्नाथ को तो कह छाड़ तो कहीं रक्षा करा लोक कहीं नहांती तेणु बोले प्रभु एथर कि मत बंचा जदि प्रकृत में मुझे भल पाऊ ते मोर प्रेम थाए भक्ति थाए मत बचेबू जगन्नाथ कारण किसी चिंता करना तू मोर परम भक्त एमने कौन कहे खाली कौन ब्राह्मण पंडित हो गले जदि ब्राह्मण पंडित मैंने कौन भक्त होता ये भारत वर्ष में जिते ब्राह्मण अच्छा समस्त खाली जगन्नाथ भक्त होता आउ से दासिया बाउरी कि भक्त सालव कि मीराबाई कि कबीर एवं भक्त हो न था तू चिंता करना मु अच्छी सकाल हो कारागार किए बलराम दास बाहर से राज्य माने श्रीक्षेत्र सबुठारू गोटे जड़ा और मुख जहाँ पार्टी शुणी एक गज मुख जड़ा और मुख ताक छिड़ा कराई राजा को बलराम मुंडर हाथ दियो बलराम दास जमी मुंडर हाथ दे से जो जड़ा मुखटा अनर्गल वेदांत तत्व कहबार लगिला जो अनर्गल वेदांत तत्व कहीदेवार लगिला समस्ते एकदम हतबाक हो गले माने समस्ते जानिले जे प्रकृत में बलराम दास माने ऐश्वर्यक शक्ति कौन एवं से जो जड़ा मुखटी वेदांत तत्व कही पाला सी परवर्ती समय रे जड़े प्रचंड साधक होकि मयूर चंद्रिका लिखिथिले ना सन्त हरिदास से जड़ा मुख जे वेदांत तत्व बलराम दास जहाँ मुंडे हाथ थोदेला कही पारि सी जो घरे रही सेटा जड़ा मठ एवं दक्षिण पार्श्व माने दक्षिण माने मंदिर दक्षिण पार्श्व जड़ा मठ अवस्थित ए हला भक्त बलराम दास कथा बलराम दास पंचसखा भितर वयोज्येष्ठ थिले परम जगन्नाथ भक्त थिले एवं अनेक ऐश्वर्य शक्तिर अधिकारी थिले आज बलराम दास नहांती सत से भक्त जड़ा हरिदास नहांती सत्य किंतु से स्मृति रे जड़ा मठ एबे भी श्रीक्षेत्र रही अछि एवं बलराम दास जे लक्ष्मी पुराण रचना करिकी आज समग्र पुरपल्ली रे परिचित केवल लक्ष्मी पुराण पई से बलराम दास स्मृति एबे मध्य श्रीक्षेत्र प्रति माटी गोड़ी पानी पवन रे उद्भासित हेउछि रहिली नमस्कार।